من علينا بسيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد أفضل الخلق فهدانا إلى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منه بالحظ الجسيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sateja para rabu, Bapak Ibu, khususnya sateja panitia, juga sateja anggota Majlis Al-Ukhuwah Fillah, seda ajan sateja badan kelesangan muljaaki. Alhamdulillah imal mangken kalau sateja bisa along polong akompol istung tempat sekadimah tempat kak dintoh tada lain tujuan kau saja angin tero asalawat ben tero asam bunga kalaban Nabi Muljah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadimah rajah pangarap imal mangken kau saja hadir asalawat merengaki salawatan merengaki pengajian morok ngaji setaja amal bagus saya lakukan imal mangken insyaallah kentoh kelakuan sima bangga ben mabunga tor mamisem deka Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tujuan along polong emel mangken tidak lain kecuali minangkah anam paaki madengaki kebungaan atas lahirah Nabi paling muljah eki kentoh lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadimah anga bunga arak perak aga bangga kelaban aba paringen nikmat teti ummah Gusti Kanjeng Nabi kentoh aba potunyuk koren wajib asokor minangkah kentoh pakon asokor sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tubuaki kul bifadlillahi wa birahmatih fabidhalika falyafrahu. Kul kabala Muhammad tubuaki Muhammad bifadlillahi kalaban paparing kalampuan kamuljaan dari Gusti Allah wa birahmatihi ban kalaban rahmat agung dari Gusti Allah fabidhalika falyafrahu maka kalaban sekasebut setejan manusia kentoh wajib asokor dengan Gusti Allah. Alhamdulillah. Tebun Sayyidina Abdullah ibn Abbas sapopon Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam paparing kemuliaan kalampuan dari Gusti Allah tidak lain kecuali ki kentoh ilmu. Bila aba sempat along polong mirangaki ilmu kentoh minangka aba ngaule kalampuan paparing kemuliaan dari Gusti Allah. Rahmat paling agung dari Gusti Allah. Kenapa dipun Sayyidina Abdullah bin Abbas engki kak dintoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi rabu ke alam dunia kak dintoh minangka rahmat agung dari Gusti Allah. Tada rahmat selebih agung etembang lahir Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba bila dapat ke bulan Maulud, kenapa sekotu ekengin ke ada Kenapa sekotu eka porotengin keada Gusti Allah? Aba enga. Ternyata Gusti Kanjeng Nabi elaraki bulan Rabiul Awal tanggal 12. Maka bila aba tepat tanggal situng bulan Rabiul Awal tak kerjat. Aduh, tak ring bulan Maulud Gusti Kanjeng Nabi elaraki. Bila nyeting dak katagal situng bulan Maulud, aba enga dak kanimat agung dari Gusti Allah, aba asokor. Maka aba arayaki hari atau bulan kelahirna Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban puana apa arayaki, kalaban as-salawat, kalaban sedekaan, kalaban nyampung dak ka guru, kalaban nyampung bala tatangka. As-salawat areng bareng nimang ngalem Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kentoh caran aba arayaki, kentoh caran aba asokor dak ka Gusti Allah. Manabi panjenengan toroone nga pasera awala manusia awala makhluk seabadaki perayaan mulod
Maka jawabah Tebun As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, awala orang searayaki hari kelahirna Gusti Kanjeng Nabi engki ento sahibul maulid Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Awala orang sarayaki hari kelahirna Gusti Kanjeng Nabi engki ento Gusti Kanjeng Nabi tibi. Gusti Kanjeng Nabi awala orang seamurat dalam dunia ka ento. Kalaban tulil pun apa? Gusti Kanjeng Nabi ematoren sareng sahabat. Ematoren Gusti Kanjeng Nabi anu siyami yaumil isnin. Gusti Kanjeng Nabi apana panjenengan mak sering sekut apa sah bila tepak ka hari Senin. Jawabna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Karena sengko hari Senin jadi yang ko ilaih raki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sengko hari Senin ilaih raki. Maka berarti Kanjeng Nabi arayaki hari kelahirna kalaban ibadah apa sah. Tebun Said Muhammad arayaki tak kotu kalaban pasah. Sepenting arayaki kalaban cara ibadah dak ka Gusti Allah. Kengen ilmu ateh. Panjenengan insyaallah saja bisa kelar amulot tahun mangken. Amin. Raja kini apa intan kader. Sepenting abak kotu nujuk aki bahwa sengko asokor engko arbah sebelan sertangkean tekah ni kenian karena engko anyam paakin bunga dadi ummada Gusti Kanjeng Nabi. Nika amulon tak kotu raja. Pola kalemah pola ke 10 orang apa encan kelar. Sepenting panjenengan amulot tahun mangken ento dadi tahun sedimah orang Badung, orang tatango, orang pangbatok, orang naguan, orang campur, eton mangken dek remacara setro pada kelar kapi untuk amulot selamatan asyokor atas lahir Gusti Kanjeng Nabi. Situng cerita. Ponapah penting dan kula sepanjenengan bunga kalaban lahir Gusti Kanjeng Nabi. Situng cerita. Panjenengan oning Abu Lahab oning. Quran baca malolo. Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Oning taki Abu Lahab. Abu Lahab tepak majadin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Lahab keento kafir. Saraus tepak majadin Gusti Kanjeng Nabi, Abu Lahab tak iman dak Gusti Kanjeng Nabi. Saraus majadin Nabi bila tak sejalan, tak sepemahaman, tak seiman sareng panakan ka ento. Kafir, celaka. Abu Lahab nentang dak Gusti Kanjeng Nabi. Abu Lahab dadi orang celaka. Nas Al-Qur'an Abu Lahab dadi orang secelaka. Situng waktu Gusti Kanjeng Nabi ongke dak ka gunung. Muntak kaleb gunung Sofa. Gusti Nabi ongke ke atas gunung Asyaran. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, Bani Fihr, Bani Adi, orang Quraisy, orang Arab. Sengko andi parlo keluar kapi, keluar saja. Orang Mekah setujan pada keluar. Gusti Kanjeng Nabi tero Abu Dhabu. Tak manto mana Kanjeng Nabi Abu Dhabu bade keperluan penting Asyaran tak manto mana. Tetapi setujan orang Quraisy, setujan orang ahli Mekah, setuju pada keluar kapi penasaran. Kenapa saya kedebu Gusti Kanjeng Nabi. Sampai bagian orang saya tak sempat entar tibi nyoro tulis Muhammad arwah andi kabar tulis entar kedingaki apa kabar deki kabele ke sengko. Dari mentingin orang Mekah dek kapan apa saya kedebu Gusti Kanjeng Nabi keluar ke piring Arab. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi atas gunung itu Asyaran. Rakyat sekengko Buddha buan kakak kaum engkau andi cerita sekian ceretan. Rakyat kakek buat benderagin ke sengko. Mun sengko cerita kakek engkau le ngabele kakek rakyat kakek buat benderagin ke sengko. Kenapa cebon kaum?
Pakun kaulah saja pakun apa neraki dak kawan jenengan. Muhammad dan kula orang yang percaya panjenengan. Dan kula tak pernah panjenengan gendek semasa odin. Panjenengan orang yang jujur, kula pakun apa neraki. Encan orang Mekah. Akhirnya Gusti Allah jawabu bahwa sesembe kakek kabiriah kalero. Patung-patung sesembe kakek kabiriah kalero. Kakek beda ilmu kesesatan. Mun kakek tak tobat, kakek bakal oliah siksaan sesangat. Ampun Gusti Nabi, ampun nyeberagi agama Islam. Akhirnya pun apa pancan Abu Lahab? Abu Lahab majadi kento hadir dek kapun apa? Saya sampai yakin panakan kento. Apa pancan Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Celaka kaki Muhammad. Alihada jama'tana. Cuma untuk ria kaki, make pok sengkok kabirnya. Tak penting Muhammad. Karogian kaki Muhammad, tak peratu kaki Muhammad, celaka kaki Muhammad. Encan Abu Lahab. Apa? Orang pakai empok untuk barang sesak penting. Encan Abu Lahab. Ternyata pakai kompol, kelaknya lagi tentang pangeran saya sempat patung. Ekocen di majelis tabban laka ya Muhammad, celaka ke Muhammad. Tak kena ke Muhammad. Sengkok api pak kompol cuma untuk dirinya kan. Akhirnya pun apa? Allah Ta'ala tak terima. Abu Lahab ngucap celaka untuk Gusti Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala tak terima. Turun ayat tabbat yada abi lahab wa tabb. Kaki Abu Lahab secelaka kubur Gusti Allah. Abu Lahab nas Al-Quran ahli neraka karena bengal tentang Gusti Kanjeng Nabi. Abu Lahab nas Al-Quran kekafiran. Abu Lahab nas Al-Quran kecelakaan. Sampai Abu Lahab andi penyakit setedak tampen. Sampai pamaten Abu Lahab tek kenden bi anak potong tidi. Abu Lahab seekor burakin engor agi kuburan di jaun. Bi anak potong engor agi kuburan di jaun. Pas engal aki kajuan selancang yotek jadi dapat tabugan dalam kuburna. Pendem di jaun, ekorok di jaun, ekorok, tompang aki di jaun. Derin melasa pamaten Abu Lahab. Kecelakaan na Abu Lahab ampun nas Al-Quran. Lah pas bada setung waktu. Abu Lahab mimpi sarang teretana tibi. Kentos Sayyidina Abbas tepak majadin kustah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab mimpi sareng teretan kentos Sayyidina Abbas tapangki Abu Lahab katipuna apa kabar panjenengan? Panapa can Abu Lahab? Sayyidina Abbas dan kulah badah ilmu karogian dan kulah badah ilmu kecelakaan karena tak iman dak Muhammad. Kecuali dan kulah setiap hari Senin seksaan dan kula sareng Gusti Allah ekorangin edemangin. Setiap hari Senin seksaan dan kula pademang sareng Gusti Allah. Edem setengah riwayat Abu Lahab ka entong setiap hari Senin edelem seksaan nah ka entong nyumber aing deringat tengah nah di antarna polan-polan ben tonjuk entong. Kento saya cop-cop oleh seger ben hari Senin. Nyumber aing nyantarna gerikin Abu Lahab. Kentoh sekebaikir seger setiap hari Senin. Siksaan Allah Ta'ala tak patai geresah. Pademang sareng Gusti Allah siksaan berokan nyumber aing nyantarna gerikin Abu Lahab. Bila pademang siksaan Abu Lahab setiap hari Senin. Sering di Sayyidina Abbas apa Abu Lahab? Panjenengan setiap hari Senin pademang sesaanna sareng Gusti Allah li'itaki Suwaibah karena dengkulah amerdikaki Siti Suwaibah waktu Siti Suwaibah apa yang kabar dak dengkulah bahwa dengkulah andi panakan laki nyamanah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Lahab bunga karena lahir Gusti Kanjeng Nabi atas nama panakan
Abu Lahab andik tretan Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah andik raji Siti Aminah. Siti Aminah ki tepan puput hamil Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidina Abdullah ampun set. Abu Lahab norok kepikiran ni serdak ka epar karena tepan puput etin aki set Kanjeng Nabi jete mulen ki bade dalam kandungan. Detik waktu Siti Aminah lahir ngalahiraki Gusti Kanjeng Nabi, maka budak binin Abu Lahab seanya mas Siti Suwaibah mireng kabar bahwa Siti Aminah ampun ngahiraki bagi laki. Pecepet Siti Suwaibah entar ke Abu Lahab. Abu Lahab panjenengan andi panakan laki Siti Aminah ampun ngalahiraki. Jatemah Sayyidina Abdullah ampun lahir. Abu Lahab bunga polan andi panakan laki. Beni polan andi Nabi Muhammad. Beni polan keng iman dek Nabi Muhammad. Keng polan andi panakan laki bedegenten la tang teretan Abdullah. Tang teretan Abdullah bedegenten la ayak rembi anak laki. Abu Lahab tepak hari Senin bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi atas nama panakan. Kengein bunga atas nama panakan. Akhirnya Abu Lahab Suwaibah kebiasaan orang Arab mun bada orang abri kabar bunga ke abah, maka abah kento abri ngabunga juga ke orang siapa yang kabar bunga. Ternyata siapa yang kabar bunga lahir Gusti Kanjeng Nabi tepak budak binin saknya Mas Siti Suwaibah. Suwaibah engkau bunga peran kau andi panakan laki. Engkau tu abri kebagusan ke kakek bingkok merdeka hakim. Kakek bingkok merdeka hakim Suwaibah, kakek benitang budak lah, kakek merdeka. Karena kakek apa yang kabar bunga bahwa Muhammad awak apa dilahiraki. Keng bergenten Suwaibah. Tolengin ya tang epar Aminah. Baji dia bi kaki soswen. Baji dia bi kaki soswen Suwaibah. Berarti dua kebagusan ikan di Abu Lahab. Nomor situng amerdeka aki Siti Suwaibah. Nomor dua makon Siti Suwaibah kangkui nyusoen Gusti Kanjeng Nabi. Arapah mandi dua kebagusan. Mak merdeka aki, mak isro soswen. Polan lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Abu Lahab nas Al-Quran celaka ilm neraka pademang seksaan sareng Gusti Allah berokan bunga kalaban lahir Gusti Kanjeng Nabi. Maka Al-Imam Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi ngarang syairan wana padabun idza kana hadza kafiran ja'ad dammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Arya reng kafir Abu Lahab nas Al-Quran kalaban ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Datang kabar kabungaan setiap hari Senin pademang seksaan nasarang Gusti Allah lis sururi bi ahmada karena andi panakan karena andi panakan laki Muhammad. Abu Lahab kafir pademang seksaan karena andi panakan Nabi Muhammad. Maka dari maabah maka dari maabah eslanceng odi bunga kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab kafir pademang sesana karena bunga kalaban lahir Gusti Kanjeng Nabi. Pademang ilmu kebaran kakapirna. Aba orang Islam
bunga kalaban lahir Gusti Kanjeng Nabi amulod aba mati Islam maka raja pengarap aba beni karo pademang seksaan setiap hari Senin tapi aba beragi di seksa apoy neraka selanjutnya zaman amin Allahumma kaulah saja bunga kalaban lahir Gusti Nabi bini karo hari Senin maka bin ana amulod nyelabudin kacong lahir amulod pak pelorep amulod maka bin ana amulod setiap beracara amulod aba tak milih waktu tak milih kenangan setiap berkesempatan amulod untuk Gusti Kanjeng Nabi aba amulod berarti ilmu dadah aba eselebur bunga kalaban lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat pun apa boleh sepenta ada Gusti Allah sedegan nikmat paling agung aba tanpa minta apun etetiaki umat Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cek bungan tadi panjenengan tu gesah bila amulod cek keng karena jungut-jungan polan tatang kecira je kelar amulod engkau mata kelar benih masalah dusta-dusta tapi saya ingat bila makai saya mau bersenji saya mau dibai saya mau habsyi bila ampun maus pun apa saya maus aba pada Makkah alhamdulillah aba sareng Gusti Allah langker tanian Roma pekelar kangkui aslamatan asokor amulod atas lahirah Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener na panjenengan itu nangis budin langker. Bener na panjenengan nangis budin langker. Tamakka alhamdulillah aba pasti tu orang yang sebisa amulod. Kaintos separloh hadiraki sareng panjenengan mari panjenengan paringin kelar amulod kabeh. Amin Allahumma amin. Dadi malam mangken tak langkong nyon sekolah. Kentoh tempat terpal korang lampu petang sekali itu ampun satu je panitia tak kira bedah acara yang lemangken kecuali menangkah jasa dari panitia dari orang seampun ikhlas ridho renah tahanan yang kui tayah ya sampun halal masang aki lampu kayak itu saja apa cantuan rumah kento ada boleh satujan panitia sealakoh untuk sukses acara malam kento ada boleh menangkah yang esenda dia tak buat ke Gusti Kanjeng Nabi tengkul ngebeda ke panitia saya ingat panitia tuan ruman malam satiyariah tak ada ki bedai Madinah setaja panitia kento menangkah panitia tuan ruman bedai Madinah siapa tuan ruman malam ken Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyon seporah ka berdatang ke sampun melesok sampun merepot panitia sampun lesoh sampun repot nyon seporah karepot na panjenengan abelih ka panjenengan tibi abelih dek sataja anak poton sampai hari kiamat pada bukti aki satajan orang seperanah sementingaki ajaran Gusti Kanjeng Nabi kak nintoh mesti muntak nemu anak nemu kompoi pakun beda orang separatu seistimewa muljah ajuna Gusti Allah pada amba aki berokan hadir majlis malam mangken kento pakun nyerap dek ka panjenengan tibi nyerap dek ka anak poton dek ka anan dek kompoi sampai ku laku berokan aslawat atas Gusti Kanjeng Nabi maka malam mangken lakala niatan gula lakala tada yasin lakar tada tahlil malamangken cuma khusus aki kangkui ngalem as-salawat untuk Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian lagi petengkolan nyun seporang ki ban motor sekelangkong atas sataja kepodilan panjenengan atas sataja marlakin panjenengan. Allah taala sataja semalesa ban kalapan panjenengan kento ya bes kalaban paningal selangkong nyamporna aki ban mabunga dak Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kentoh sebisa sampai aki dan gula tahun ini nyambut panjenengan cuma sekali itu ampun sekali lagi nyun seporang ki
Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.